Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Hacienda Cambao, Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental. Kag sa tion sang ila ka piyestahan, aton man gindulong ang ika-51 nga beses sang pagpatigayon sang butika sang masa nga kung sa diin kita nagahatag sang libre nga mga over-the-counter kag basic medicines, maintenance medicines para sa high blood, kag maintenance medicines para man sa diabetes, kag madamo pa nga mga basic medicines katulad sang paracetamol kag sang mga bulong sa ubo para sa mga kabataan. Mayara man kita sang mga vitamins nga ginpanghatag sa mga pumuluyo dire. Kag at the same time tungod bulan sang Agosto karon, aton man gindala ang aton programa nga ginatawag Ayuda sa Agosto sa tion sang Tiempos Muertos sang paryente sang masa nga kung sa diin naghatag kita sang mga bugas sa tanan nga mga household sa Hacienda Cambao karon nga adlaw. Madamo man ang nalipay kag nagapasalamat gid kita una sa tanan sa aton pinalangga nga mayor Jun B. Bantog kag Vice Mayor Derek Palangka sa padayon kag wala untat nila nga pagsuporta sa mga maayo nga programa nga ginapatigayon sang aton opisina. Kag subong man karon ginapasalamatan naton si punong barangay Gary Bakay, kag si Kagawad Felix Ganate, kag amo man si SK Chairman Prince Glendel Perez sa ila suporta kag mainit nga pagbaton sa aton diri sa Hacienda Cambao, Victoria City karon nga adlaw. Sa gihapon kita magapadayon sa pagtuman kag paghimo sang ang mga maayo nga programa kag pagpamasyar sa tanan nga mga haciendas, purok, zona, kag mga lugar diri sa syudad sang Victorias. Gani sa pagpadayon nga pagserbisyo, ini ang paryente sang masa, si Konsehal Dino Acuña.